Sound check. Shoo! Napaka-smooth. Yun. Strike. Fish on. Ay, grabe. Long distance yun ah. Ay, grabe. Ang layo ng kumagat mga idol oh. Sheesh. Buti na lang matibay itong setup natin. Alay, ang laki. Ay, dalag. Uy. Ay, quality. Grabe. Uy, sound check pa lang yun mga idol. Pero may kumagat na. Ayan oh, laki. Sheesh. Quality. Yes sir. Iangat na natin. Wow. Alright. Unang huli ko sa ating setup na Shimano Antares mga idolo, Baitcaster. Ayan o, laki. Okay, yes sir. Thank you Lord, may huli na. Oh, laki.